puno ljudi koji više nisu ovdje, nažalost, bi bili tu. Da nisu osjećali taj sram i to osuđivanje. Da svijet, kultura, kogod je odlučio koje borbe su ok, a koje nisu. Čak možemo biti heroji nekada kad kroz neke borbe idemo. A onda ima vrste borbi, kao mentalne bolesti, gdje ne, to je sram. Ili krivimo ljude. Pa šta si ti kao majka napravila da ti je sin u depresiji? Kako uopće očekivati od čovjeka da počne se izliječiti, da počne uopće tražiti nekakvu pomoć, ako mu kažemo ne smiješ to naglas ni reći. Neka djeca od malena čuju kako su ona dobra djeca. I onda to postane taj njihov identitet. Moramo od malena učiti da nisi stres ako trebaš pomoć. Naravno da ćeš pogriješiti. Želim te tvoje loše dane. Da ne misle da očekujemo od njih da oni uvijek budu ta dobra, divna djeca bez problema. Jer ta djeca nekada najviše pate. Dobrodošli u još jednu zdravu priču. Na početku želim da vam kažem otkud mi da snimamo. Uspevamo zahvaljujući vama, odnosno Patreon zajednici. Ukoliko vam se ova epizoda dopadne, imamo nekoliko ideja za vas, a to je pre svega odreagujte na nju, bacite nam neki like ili nas zapratite. Nekad ljudi slučajno ne zaprate neki kanal koji vole, nama će to mnogo značiti. Tako da link je u opisu ove epizode i za Patreon zajednicu koja finansijski nam pomaže i mi se stvarno nadamo da će ta zajednica rasti, jer tu ćemo da pregrmimo neke loše dane u produkciji ili da rastemo kada su dani dobri. Pored toga, tu su naši komercijalni sponzori. Danas je sa nama Crux. Oni su sa nama već 1.5 godina. Želim ovim putem da im se zahvalim beskrajno. I evo, kao svi dobri đaci, trebalo bi već da smo svi naučili ko su. Ako slučajno ne znate, imamo i njihov link u opisu ove epizode. Oni su prava zdrava priča koja na svojim policama ima dodatke ishrane. Trenutno 2 proizvoda, to su kolagen i ashwagandha. Ako imate preko 25 godina, kolagena gubimo prirodno iz organizma i treba da ga unosimo oralnim putem, tako da izaberite njihov 100% goveđi kolagen bez ikakvih dodataka, umešajte ga možda u neko vaše omiljeno piće ili vodu, limunadu, supu, šta god i uvedite sebi dobru naviku. Inače imaju ljudi fantastično iskustvo, pročitajte na njihovim društvenim mrežama i ashwagandha je proizvod koji je pomoć kontroli stresa, a verujem da smo tu svi isti, koliko god godina da imamo, potrebna nam je pomoć kada je ta stvar u pitanju, odnosno posljedica stresa u našem organizmu. Uživajte u današnjoj temi, obećavam vam samo da će vaše uši i oči prvi put čuti neke stvari, odnosno ekranizovati neke probleme koje smo kao folklor na našim prostorima odlučili da ćutimo i da o njima ne pričamo. Uživajte! Ona nije samo autorka, govornica i vlogerka, ona je žena koja je odlučila da ne štedi sebe kako bi potencijalno spasila druge. U svetu u kom se mentalno zdravlje uglavnom krije iza zatvorenih vrata, ona dolazi kao revolucionarka, a oružje su joj ranjivost i humor koristi kao komunikaciju. Njena knjiga Znam kako ću nije priručnik za roditelje, već mapa kroz mrak u kom se svetlo pali samo kada odlučimo i priznamo sebi da možda ne znamo sve. Odrastala je u Hrvatskoj, a u Americi živi već 32 godine. Prošla je kroz siromaštvo, kroz samohrano roditeljstvo, kroz razvod i kroz borbu za život svog sina. Danas je tu ne da nas razvedri i zabavi, već da nas probudi i to na mesto gdje uglavnom tugu stavljamo pod tepih. Današnji razgovor želimo da bude podizanje tog tepiha, da ljubav odlepimo od kontrole, da znamo da snaga nije u savršenstvu, a možda najvažnije da pričamo o tome da izlečenje svakog od nas leži u zajednici, a ne u izolaciji. I kad pratite njen rad, možda ćete imati utisak kao ja. Ona je megafon na ko možete da čujete potrebni smo jedni drugima. Kristina Kuzmić je danas sa nama. Dobro nam došla. Kakav divan uvod. Stvarno, mislim... Iznuđeno da me pohvališ. Predivno. Moraš mi to poslati da imam.
I onda, ja znam da si ti na turneji i da si vjerojatno 25.000 puta dobila ovo pitanje na početku, ali voljela bih da prođemo kratko kroz tvoju biografiju za potencijalno ljude u Srbiji posebno koji možda nisu čuli. Imali smo neka tvoja medijska gostovanja, ali čini mi se da možda u Srbiji ljudi nisu dovoljno čuli za tvoju biografiju, a video koje radiš njim sigurno nije promakao, bar jednom. Toliko je sve viralno i fantastično, ali evo za naše podneblje, lepo sam rekla, rođena si u Osijeku, ali si odrastala u Americi praktično. Prvo u Zagrebu, je li tako? Pa rođena sam u Zagrebu zapravo, ali sam onda... A izvini, obrnuto, da. Da. Rođena u Zagrebu, s 4 godine smo se preselili u Osijek. U Osijek, da. Onda sam tamo i cijelu većinu djetinjstva provela i onda s 14 godina smo se preselili u Ameriku. A moji roditelji nisu rekli selimo se zauvijek. Oni su rekli samo idemo neko vrijeme i onda ćemo se vratiti. Kad su se oni odlučili vratiti, ja sam bila na faksu i tako ostala u Americi. 32 godine. Već 30, da. S 14 sam se... Da. Pa da, a što si odlučila da se ne vratiš? Jel su to u stvari te ključne godine kad si tamo isto napravila neki život, jel tako? Pa da, na faksu sam upoznala mog prvog muža i odmah smo se vjenčali, odmah nakon što sam diplomirala 3 tjedna kasnije smo se vjenčali. Tako da nekako ostala sam tamo, ali još uvijek stvarno ne samo da volim doći nazad, nego dođem što češće mogu se vratim tu. Dobro, u Hrvatsku, ali i ponekad u Srbiju. Pa dobro, to smo sve mi nekako, što se kaže Balkan, imamo mi mnogo toga zajedničkog. A jel imaš te neke introspekcije, se uvijek vratiš drugačija ili smo mi drugačiji? Kakva pa mislim, sve se mijenja i mi se mijenjamo što smo stariji, nadam se da smo malo pametniji i kultura se mijenja. Ali isto spomenula sam ti prije nego što smo počeli snimati Novi Sad baš. Da, ima kakva ti je to tako posebno veza? mjesto u mom srcu, zato što moje djetinjstvo u Osijeku, cijelo djetinjstvo, ja sam bila jako bliska sa mojom bakom, a baka je živjela u Novom Sadu. I to je blizu Osijeka bilo, tako da sam ja puno vikend, skoro svaki vikend zapravo, dolazila u Novi Sad. Ja se uopće ne sjećam kako se to njeno susjedstvo zvalo, ali to je bilo blizu bolnice. Zvanično? Pa... Ne znam, uglavnom. Može biti neki Liman, ovdje imamo dom zdravlja ili... Nisam sigurna, ali tako lijepa sjećanja. Ja i ona na bicikle, idemo na pijacu i mislim, stvarno Novi Sad mi je uvijek bio jako poseban. Mi jesmo biciklistički grad, ipak je sve ravno. Ja sam, svako sjećanje iz djetinjstva, uvijek sam u Novom Sadu sam i na biciklu. Da, ja ovdje nisam to znala, baš sam se iznenadila. Uglavnom pitam ljude jel imaju neki veze s Novim Sadom, jer svi daju neki baš trud da dođu, tako da hvala ti što si došla u tom svom rasporedu ovdje, a nisam znala da te sećanja vežu. Sad odlaziš u Ameriku, ja ovdje imam inače na stolu i 2 Oprine knjige, ona je isto nešto što ti se desilo pre nego što si postala roditelj, ako sam shvatila jedno 5 godina pre, jel tako? Ne, već sam imala ovu stariju djecu, ali nisam još najmlađeg imala. Znači trećeg nisi imala, dobro. Da. Kako je ona ušla u tvoj život tamo? Ili možda i pre nje treba objasniti tvoj život? Pa, mislim, život mi je... 46 godina sam stara, nekad se osjećam da sam 90 jer imam toliko životnih priča, kako sam to sve mogla stisnuti u kratki život. Ja sam išla kroz razvod braka kad su mi starija djeca bila jako mala, 1.5 godina i 3 godine stari. Bila sam samohrana majka, bilo je to jako teško, svako zna ko ide kroz tako nešto. Bila sam jako siromašna, dijelila sam malu sobu sa djecom i spavala na podu, nisam mogla priuštiti nama stan, tako da sam imala cimericu u drugoj sobi i išla sam kroz težak period i onda nakon nekog vremena malo kroz puno mog rada na sebi i život je postao malo bolji. Upoznala sam svog supruga s kojim sam sad još uvijek i zauvijek nadam se. I mi nismo, još uvijek smo, nisam nekog bogataša i on nije imao puno novaca, tako da još uvijek nismo imali puno novaca, nismo si mogli priuštiti medeni mjesec. I nakon vjenčanja mi u našem malom stanu i on mene pita, ok, šta ti želiš? Ti si sad potpuno cijeli fokus ti je bio na djeci, kako preživjeti, samohrana majka i to sve. I sad sam ja tu da ti pomognem, da te podržam. Kakav imaš san? Šta ti želiš? Što mislim da je jedan najljepši poklon koji možemo nekom dati. Kako te mogu podržati? Kako ti mogu pomoći u tvojim snovima?
I ja sam njemu rekla, ja nemam pojma. Ja sam zadnjih ne znam koliko godina jedva preživjela, zaboravila sam na sebe i svoje snove, ali uvijek sam voljela kuhat za ljude. Moja baka zapravo koja je živjela u Novom Sadu me je naučila kuhati, od nje sam sve naučila. I ja odlučila napraviti neke onako videe gdje ja kuham, ali onako kao prava mama, gdje nered i djeca se svađaju i suđe je prljavo. Nije fine dining. Ne, nego pravi život. Ajmo pokazati istinu. Ja napravila neke videe. To je meni, ja nisam mislila da to će biti karijera. U to vrijeme ja nisam imala ni društvene mreže. To sam samo na YouTube stavila. Nisam imala Facebook, Instagram, to sve. To će meni kao biti neki mali hobi dok sam ja majka male djece. I uglavnom, neko je vidio jedan od mojih videa na YouTube-u, jedna žena, i piše mi email i kaže, Oprah ima takmičenje gdje traži next TV star. Trebaš ti probat. Ja mislim, nemam pojma, moj televizor ne radi trenutno, ne znam u čemu je stvar. Ona mi pošalje neku informaciju i ajde, ja ću poslati video njima. I pošaljem video i kad sam poslala, to je kao audicijski video, već je bilo 10,000 ljudi koji su se prijavili na to. Tako da ja nisam ništa mislila, nisam ništa očekivala. I evo, da skratim priču, ne samo da sam bila odabrana da idem na to takmičenje, reality show, nego pobijedila cijelu stvar. I dobila od Oprah televizijski show i auto i mislim to kaže američki san. Mislim, ludnica. Ne znam li je san ili potpuna ludnica. Jer par godina prije toga, kao što sam rekla, nisam imala novaca, spavala sam na podu i sad odjednom Oprah me stavlja na televiziju. Kako je to moguće uopće? Nisam mogla vjerovati. I tako je zapravo to sve polako započelo. Da, sećam se te tvoje izjave. Ja i dan danas kad pričam o tome imam utisak kao da lažem koliko je to bilo veliko odjednom zapravo. Da, baš i sad evo, iako znam da se to desilo, imam na televiziji evidence da se to desilo i uvijek nekako osjećam da izmišljam priču, zato što je tako čudna priča. Da. Dobro, mi zato kažem američki san često se s tim nekako poistovećuje. Sad tu je negde tvoja ta konekcija sa društvenim mrežama, odnosno televizijom, odnosno formatom snimanja nekako upečaćena, čini mi se, posle toga ipak nikad nije stala. Je li tako? Pa da, ono što je meni, što sam ja stvarno najveću lekciju ili dar dobila od Oprah je bilo to što mi ona nekako dala samopouzdanje da stvarno budem autentična. I kad sam ja imala taj show, ona je jako voljela moju autentičnost. Ona je meni rekla, zato sam tebe izabrala. Ali onda je ona otišla snimat neki film i ja sam sad ostala sa tim producentima koji će raditi moj kulinarski show. Mm-hmm. I ja sam došla sa idejama takvim kao što sam radila svoje videe. Hoću da sve bude u neredu. Da se djeca svađaju, da sam ja nisam spavala sinoć jer mi dijete vrištalo, ko zna šta, nije moglo spavati, pa ja nisam spavala, pa sam umorna. Da kada roditelji gledaju tu seriju, da vide sebe i da se osjećaju manje sami, to je meni uvijek bilo jako važno. I oni su rekli, apsolutno ne možemo tako. To mora sve biti savršeno. To je televizija, Kristina. Jel ti znaš kako? Jel nikad nisi televiziju gledala? I rekla sam da, ali ja se sjećam kako je to. Ja znam kako je meni biti samohrana majka i gledati emisije gdje je sve lijepo i savršeno i divno i bogato i to nikom ne pomaže. Tako je. Onda se samo sam se osjećala još više nedovoljna. Da, tako ne izgleda jedno kuvanje. Da. I na kraju sam ja po njihovom nekako nisam imala dovoljno samopouzdanja da kažem ne, ovo je moj show, bit će ovako. Osjećala sam se, ja moram sad biti zahvalna. Preko 10,000 ljudi su poslali video da probaju i ja pobjedila i sad ću se ja buniti. U to vrijeme ja sam mislila moram jednostavno šutiti i biti zahvalna. I mi napravili taj kulinarski show, ja uopće nisam bila ponosna na to jer sam se osjećala tako fake. Osjećala sam se baš da sam na neki način izdala tu mlađu Kristinu koja je bilo jako teško, koja je baš trebala nešto pozitivno, nešto pravo, real, iskreno. I onda nakon toga, i opet nije Oprah bila kriva, njoj je zapravo bilo žao kako je to sve ispalo. Nakon toga sam ja odlučila, nakon toga sam imala sastanke sa raznim
medijskom, ne znam kako se kaže, network. Da, sa ljudima iz branše, jel tako, kao mreže. Da, za u televizijskim taj svijet. Da, rediteljima, da. Jel tako, da, režiserima. I svi su htjeli savršenu ženu, savršenu majku, savršenu. Pa ja mislim da se to još uvijek vidi na televiziji dosta, ali u to vrijeme, prije ne znam kad je to bilo, dosta, prije 17 godina koliko, još više sve onako stvarno moralo biti lijepo i savršeno na televiziji. Da. I ja sam jednostavno odlučila ne, jer ne želim nikad više imati taj osjećaj da sam fake, da se pravim da sam nešto što nisam, da se pravim da je moj život bolji nego tvoj. I onda sam odlučila, ok, to nije za mene neće tako kako jesam, hoće me napraviti da sam neko i nešto što nisam. I onda par godina nakon toga sam ja odlučila, ajde ja ću opet videe pravljati, ali neću kulinarske, nego ću govoriti o roditeljstvu, o svom životu i bit ću iskrena. I nisam uopće očekivala da će se desiti to što se desilo i da će postati to moja karijera zapravo. Ali eto, ljudi su baš to trebali, baš su tražili nekoga ko će jednostavno biti iskren, da je život težak i da ne uživamo uvijek. Recimo, ja se sjećam, to je bio takav šok kad sam ja prvi put rekla, ja volim svoju djecu, non stop ih volim, ali ne volim uvijek biti majka. Ljudi su mislili, pa kako može tako nešto naglas reći, kako je to užasno. Nije to istina. Mislim, nema takve ljubavi kakvu ja imam za svoju djecu, ja ih toliko volim. Ali da, ima dana kada bi ja stvarno voljela, a da 5 minuta nisam majka barem. Samo 5? Dobro, 5 sati. 5 dana. Ali jednostavno, priznati da je teško je biti čovjek, teško je biti roditelj i isto ohrabriti malo ljude da budu dobri prema sebi, nježniji prema sebi. I tako je to sve započelo. Da, divna je priča i hvala ti što si ipak prošla kroz nju, iako znam da je pričaš već ko zna koji put, ali mislim da je značajno da ljudi vide i to. Ali divno da si ostala dosledna sebi. Jel znaš šta te to uvek tako guralo da ne budeš fake? Jesi bila dugo fake negde, nekad? Pa si onda sad u fazonu dosta više. Ne znam da sam bila fake, ali sam uvijek osjećala taj pritisak. To. Znaš šta mislim? Ne mislim bukvalno fake, ali svi smo u ulogama koje nam društvo kaže bravo. Da, i ja mislim da pogotovo žene i pogotovo majke osjećaju taj pritisak. Da moraš na neki način biti savršen. I to meni uvijek smetalo. A ja sam od početka, kad sam počela raditi te svoje videe, zapise, mislila, sjećam se, neko me pitao, baš je to sve započelo i onako odjednom ljudi su gledali, imala sam dosta pratitelja, i bila sam na jednom sastanku i mene su pitali, a šta ti želiš? Jel ti želiš jednog dana napisati knjigu? Jel želiš imati svoj show? Jel želiš na turneju? Šta bi ti željela? I ja, bez da sam uopće razmislila previše, rekla sam, ja želim biti za druge ono što je meni trebalo kad sam bila na dnu. I čim sam rekla, suze. A ja onako u važnom sastanku, ja počela plakati. I sjedim onako potpuno, ne znam da li su oni nešto rekli nakon toga, ja sam bila sama u svom svijetu nakon toga i nekako postalo mi je toliko, kako Americi kažu, crystal clear, jasno. To ja želim sa svojim životom. Do kraja života jednostavno želim, to mi je cilj. Želim biti za druge ono što je meni trebalo kad sam bila na dnu. I u to vrijeme nisam ni znala, recimo ova knjiga o mom sinu i njegovoj patnji, nisam ni znala da ću kroz to proći. Da, to ne može da se pretpostavi. Da, ali stvarno sam primijetila da kroz sve i novo što mi život daje, te teške dane, i bit će još teških dana, sigurna sam, jer to je život, da stvarno želim nekako biti dobra prema sebi kroz sve to i onda isto ohrabriti druge, jer nikad nismo sami. Kroz bilo kroz što ja prolazim, neko drugi je to plakao, vrištao, živio u tome i ajmo jednostavno, pogotovo sad s društvenim mrežama, ljudi stvarno trebaju vidjeti da nisu sami. Jer na društvenim mrežama se dešava to što se dešavalo na televiziji, gdje ljudi pokazuju samo sve svoje najbolje. Da. I
opet to nikom ne pomaže. Da. I sad ako ti je u redu da pređemo na knjigu zvanično, mislim da postoje još divni tvoj intervju, ali možda ćemo i kroz knjigu proći i kroz ostatak tvoje biografije. Dakle, pored tebe je knjiga Imperativ izdavaštva, koju ovim putem pozdravljam i beskrajno zahvaljujem za organizaciju da nam dođeš. Imali ste božanstven događaj juče ovim povodom, gde su sedali neki stručnjaci i možda mi je i drago ako još uvijek ne znate o čemu se radi, sad ćemo da vam objasnimo. Ovo nije onaj hollywoodski nastavak ove tvoje biografije, niti iko mogu da isplanira da ćeš pisati o ovome, ali ovo je toliko veliko da sad ću se suzdržati da sad kažem što se osjećam, nego ćemo kroz intervju. Dakle, u pitanju je jedan najveći deo knjige su zapravo 10 laži koje govorimo o sebi u roditeljstvu. Cijelu knjigu obavija jedna velika tema mentalnog zdravlja tvog sina, tvoja lična perspektiva, ali na kraju možda deo koji nas je sve onako ozbiljno na kraju zapečatio je ispovest tvog sina. Zapravo sad ćemo pričati koji problem sa mentalnim zdravljem i kako je to počelo, ali treba da znate isto tu jednu vrlo etičku stvar ove knjige, a to je da imamo dozvolu, ti imaš dozvolu zapravo o svima o kojima pišeš, da možeš da pišeš o njima. Tako da ova znam kako ću je zapravo prva laž iz ove knjige. Sad, ovo sad što smo govorili o tvojoj biografiji, zapravo su deca negde još uvek mala. Sad, dolazi to tinejdžerskog doba i odmah uz to vezujemo pa i to blurovano znam kako ću i možda i kažemo sebi, ali već polako niko ne veruje kako ćemo. Ali baš je u ovom slučaju kad smo čitali smo pokušali zapravo da razumemo tu možda nekad jasnu, možda isprekidanu granicu između onoga što je pod znacima navoda redovno tinejdžersko doba i onog momenta kada treba preduzeti nešto tim povodom. Pa kako je ta granica kod tebe pukla? Kako si počinjala da budeš roditelj tinejdžera, a kako se to nastavilo? Da, ja sam na faksu studirala glumu i onda nakon faksa sam je radila u srednjoj školi sa theater, pozorištem, da. I tako da sam radila s tinejdžerima stalno. I onda sam ja kao naivna, mlada u mojim 20. godinama mislila, kad ja jednog dana budem imala tinejdžere, ja ću super znat kako s njima, jer već sad radim s tinejdžerima, ja ih razumijem i kad je moj sin postao tinejdžer, baš pišem u knjizi kao jedna od prvih grešaka. Zapravo je knjiga puna laži, ali puno je mojih grešaka koje sam ja napravila kao majka. Jedna najveća greška iz početka je bila to što sam previše pretpostavljala umjesto da sam bila znatiželjna. I to dođe iz raznih razloga za nas roditelje, naše nesigurnosti, taj pritisak da dobra mama zna, dobra mama vidi problem i zna kako s tim. I mislila sam, pa znam zašto se tako ponaša, on je tinejdžer. I umjesto da sam pitala, ali šta je iza toga? Jel ima tu još nešto? Jel stvarno gledam onako otvorenih i oči otvorenim srcem sve? Ili vidim nešto malo i odmah, znam ja. Etiketu nalepim. Da. I onda sam ja primijetila neke razlike gdje recimo on nije samo da se izolirao od mame i tate, dobro, mi nismo više cool, neće s nama, nego on nije htio biti oko svojih prijatelja, on nije htio ništa raditi što mu je prije donosilo sreću. On se potpuno onako išao u izolaciju. Primijetila sam da recimo on je počeo piti, drogirat se isprva, ja odmah, tinejdžer u krivom je društvu, to se mora kazniti, moramo ovo pravilo, Nisam uopće uzela vrijeme da kažem, a zašto? Zašto zapravo? I onda kad sam više iz znatiželje sam saznala da on, ne da on pije i drogira se sa prijateljima u društvu, on je sam u svojoj sobi, jednostavno da ne osjeća. Ti je bilo šta proba da ne osjeća tu depresiju, tu anksioznost, te grozne osjećaje koje je imao. Osjećaje da se želi ubiti čak. I morala sam stvarno odlučiti odmah i hvala Bogu da sam odlučila dosta rano i da nisam duže čekala, da ja zapravo trebam biti učenik. Da ja moram biti student. Jedini stručnjak kako biti Luka je Luka.
I ja mogu pretpostavljati sve i svašta. Ali ako ja stvarno ne upoznam svoje dijete, ako ja stvarno ne uzmem vrijeme i energiju da razumijem njegovo iskustvo i da mu vjerujem, da mu stvarno vjerujem, da kad mi kaže kako se osjeća, da ne trčim odmah, a zašto bi se tako, pa vidi kako imaš divan život, vidi sve za što imaš biti zahvalan. Mi roditelji nekad odmah hoćemo ih uvjeriti da što oni ne osjećaju, što oni nam kažu da osjećaju, da stvarno ne osjećaju. Nekako to sve utješiti, popraviti odmah, umjesto da sjedimo i šutimo i slušamo i vjerujemo. I morala sam jednostavno potpuno promijeniti moju perspektivu, da njega bolje razumijem. I do te promjene perspektive došli smo kroz tih 10 laži, kroz jedan ozbiljan proces koji je nekako vas sačekao. Ja sam ovdje pisala neke svoje utiske iz svakog poglavlja, bez želje da prođem kroz svaki. Morate kupite knjigu, mislim da osim što vas možda ova tema zanima, mislim da treba i pokažemo kao društvo da nam je ovo važno, kako bi se slične literature izdavale, kako bi se okupljali ovim povodom, ali zapravo u tom prvom poglavlju znam kako ću, sećam se te rečenice, kako bi bilo dobro da s pupčanom vrpcom i presecanjem iste dobijemo to uputstvo za korišćenje dece i zapravo ga samo tu ne dobijemo. Sve ostalo nešto što kupiš ili ima nekog uputstva, ali tu zapravo nema. A jel bi, čak i da li bi bilo dobro neko uputstvo, koliko zapravo i to može biti, šta bi tu pisalo? Znaš šta, ja mislim da razlog zašto nema to je zapravo jako komplicirano, jer svako dijete, svaka situacija, svaka obitelj je drugačija. Dakle, nešto što će pomoći jednom djetetu neće pomoći drugom. Čak i recimo depresija. Depresija se pokaže na razne načine kod različitih ljudi. To nije uvijek isto. Što pomogne jednom čovjeku neće pomoći drugome. Ja imam 3 djece. Svako dijete je potpuno drugačije. Svako dijete treba nešto drugačije. Svako dijete će se izraziti na drugačiji način. I ja moram zato stalno, evo opet, biti znatiželjna. I jedna stvar što sam počela raditi sa djecom, što ja mislim da svaki roditelj treba, to mi je toliko pomoglo. Jedno na jedno, onako kad sam negdje na ručku s njima, ja uvijek pokušam uzeti malo vremena jedno na jedno s djetetom. I kažem, dobro, najstariji je sad 22 godine star, najmlađi je 11, to može s bilo kojim godinama. Ja kažem, reci mi kako je to biti ti. I ajmo kroz cijeli dan ići, ti mi objasni. I onda ja pitam, kad se prvo probudiš, kak je to biti ti? Kak je živjeti u tvom tijelu, s tvojim mislima? Kad uđeš u razred, kako se osjećaš? Kad, kažem na engleskom, walk me through your day. Ili Luki sam ja prvi put kad sam imala taj razgovor, rekla sam, pomozi mi da razumijem baš kako je biti Luka. I to je ta znatiželja. I svako dijete će imati nešto drugačije. Svako dijete se bori s nečim potpuno drugačijem. Nešto što možda mi kažemo, što jedno dijete gleda kao podršku, drugo dijete će gledati kao kritiku. Ista rečenica. Je li tako? I ako jednostavno odlučimo da naš posao kao roditelj je stvarno upoznat dijete i onda, tek onda misliti, kako to, baš to individualno dijete ja mogu najljepše i najbolje podržati to. Mm-hmm. Pa da, zato i nema uputstva, jer to su različiti proizvodi, ako moramo tako da govorimo tim rečnikom, ali evo ja bi ovo napisala i to je neka vrsta uputstva i ja često se ježim kad ljudi stavljaju nekako, a znaš, deca ti to vole, i onda opet je to ta neko opšte zajedničko mesto, a to što kažeš, ovaj se probudi nasmejan, ovaj se probudi, bože što ovo sunce udara u oči, ovaj kaže što je lep dan i prosto je neka, a i ti bilateralni odnosi su to 1 na 1, često nešto što spominješ u knjizi, da li i kad izoluješ temu tvog muža i tebe ili svako dete pojedinačno ili kada Luka ode u stacionar pa onda gledaš sad sa ovo 2 dece da imaš te 1 i ovo je nas sad 1 na 1 i baš je neka
prava razmena u tim 1 na 1. Ti je to strašno važno u životu. Je, jer ja svakog mislim... posmatraš u stvari pojedinačno. Da, jer svi imamo stalno smo u nekoj distrakciji. Puno toga se dešava oko nas. Ako ja, 3 djece, svako treba nešto, raspored, stalno se nešto dešava. I to kad uzmem 1 na 1, bez distrakcije, nema mog telefona. Kad sam ja vani s djetetom, moj telefon je u torbi, neću ga ni pogledat. Kad nekom daš tu svoju punu pažnju, to ne samo da mi svi trebamo tu pažnju od nekoga, da znamo da, kako se kaže, I matter. Da je bitno, da mu je važno. Da. Nego isto to povezivanje, to gdje se dijete osjeća toliko sam važan svom roditelju i toliko moj roditelj želi da me zna. Onda će nam tek dijete otvoriti ili suprug ili kogod gdje će se osjećati ovdje je sigurno, ovdje mogu. Ja mislim da je to važno za sve nas, bilo koliko smo stari. Da, a i možda i da budemo spremni na taj odgovor. To je ono što isto mi se čini kroz knjigu, da ističeš da te svoje reakcije isto obuzdamo. Ali možda je to prava reč, zato što možda je i prirodno onda uskočiti, pa nemoj to tako da posmatraš, pa vidi šta sve imaš i nekako možda i banalizujemo njihove neke probleme i neke velike stvari koje im se dešavaju, jer iz naše odrasle perspektive to nije razlog za brigu. Da. I to je možda isto komplikovaniji zadatak od toga samo sedite. Da, ne sjećam se kako su preveli ovdje, ali u knjizi pišem kako morala sam naučiti to stand in awe of Luca's story. Da budem začarana, možda. Bravo, mislim da pita očarana. Očarana. Da, tako to je ta rečenica. Lukinoj priči. Dakle, to je to. To je neki tvoj drug dao definiciju. Jer baš to kad nam dijete kaže, pogotovo kad su mali i nešto nam kažu, često mi odmah to želimo, ma nemoj tako, pa nemoj, recimo dijete ti kaže da se boji, pa nemoj se bojati. Ali dijete se boji. I moramo ih naučiti, smiješ imati, sve te osjećaje smiješ imati. Ajmo mi zajedno, šta ćemo s tim osjećajem, jel tako? I često čujem, i ja sam kriva bila za ovo, dijete nešto kaže kao malo, kad budeš malo stariji objasnit ću ti. Ali to je problem. Oni će prestati nas pitati. Oni će pitati nekog drugoga. Oni će naučiti da ne mogu kod mame i tate. Mama i tata ili mi ne vjeruju da se stvarno osjećam, ili to brzo oče po tepih. Nemoj se tako, nemoj biti ljut, nemoj ovo, nemoj ono. Ili premal sam, ne smijem još pitati još takva pitanja. I onda gdje će saznat na internetu, kod prijatelja, kom će ići? Postoje mjesta. Da, tako da ja uvijek kažem od malena možete nema teme o kojoj ne možete s djecom. Uvijek ima age appropriate, kako mi kažemo. Tako je, da. U skladu s uzrastom. Da, ali slušajte ih i vjerujte im. To zvuči jako lako, ali nama je teško zato što mi svi, kao roditelji, odmah nam dođe neki strah i neka krivnja i neka nesigurnost i želimo spasiti djecu od bilo kakvog lošeg osjećaja. Bojimo se šta će se desiti ako oni ovako misle ili ovakvu odluku naprave. Moramo nekako, i to ja sam puno godina me uzela da dođem do toga, da se jednostavno smirimo i slušamo. Da. Sad ovo stvarno govori ta pozicija tebe nakon svega što se desilo. Da. Sad ono što možda ne znaju isto oni koji sad ovo gledaju je zapravo taj neki timeline tog dešavanja. Bez želje da stavim neki red u sad, pošto sama poruka knjige je ta nelinearni tok svega što se tebi dešavalo, taj korak nazad, korak napred, 2 nazad, jao što smo dobro, jao što smo loše, jao što smo loše, jao što smo dobro, jao što smo dobro, što smo loše, i taj neki konstantno insistiranje na tome da je to život, da je to onaj pravi EKG moment i da nema romantizovanja nekih stvari. Sad, možda je početak te priče one 2 hospitalizacije koje si poredila u knjizi. Kako zapravo gledamo sada na ovo o čemu ćemo ti i ja pričati, jer kada sam gledala tvoje intervjue, stvarno su me onako uši pekle od toga koliko ne pričamo o tome. I čak onako sam došla kao, pa
što nije malo to ucenzurisala. Pa Da. ne kaže se to baš tako. Zapravo koliko smo kao na ovim prostorima potpuno uspeli da tabuiziramo sve. Pa i tako nešto. I sad meni neki overall utisak je da to što ste vi uspeli da od ove priče izvučete iz sebe, i ti iz sebe i Luka iz sebe i svaki član porodice, mi se na neki način onako laički čini da je dobro da ste bili u Americi. Sad to je ono, možda nisam u pravu, ali kao da je i to neko okruženje koje stalno spominješ, da je išao na terapiju, kako se to institucionalizovano radi. Isto možda jedna lepa svetla tačka u tome, ako se može išta naći, da možda to okruženje bilo na neki način podržavajuće, ali kao ljudi i dalje nije podržavajuće gde god da smo, jel tako? Pa da, svijet, kultura, kogod je odlučio koje borbe su ok, da ne samo da prolazimo kroz te borbe, nego da o njima pričamo, a koje nisu. Koje borbe koje imamo to, čak možemo biti heroji nekada kad kroz neke borbe idemo. Svi nas gledaju, wow, super, divno da si kroz to prošla. A onda ima vrste borbi, kao mentalne bolesti, gdje, ne, to je sram, kako možeš tako, nemoj naglas, ili krivimo ljude, pa šta si ti kao majka napravila da ti je sin u depresiji? To je nešto što mi je jako važno s ovom knjigom i Luki je važno, da se riješimo tog srama. Jer taj sram, ja mislim da puno ljudi koji više nisu ovdje, nažalost, bi bili tu. Da nisu osjećali taj sram i to osuđivanje. Jer depresija, anksioznost, bilo kakva mentalna borba s mentalnim zdravljem je jako teška. I onda uz to, ako osjećaš sram, ako osjećaš da nešto nije u redu s tom, da ti nisi normalan, da si ti lud, kako uopće očekivati od čovjeka da počne se izliječiti, da počne uopće tražiti nekakvu pomoć, ako mu kažemo ne smiješ to naglas ni reći. To je nemoguće. A se sjećaš tog momenta kada ti je prvi put rekao? Da. I opisan je u knjizi, ali bih hvala. Ja sam baš imala nekakav osjećaj da ga pitam, jesi ikada pomislio da to hurt yourself? Mm-hmm. I ja sam se nadala, naravno, na neki način pitala sam zapravo zato što sam ja kao majka htjela čuti ne mama, naravno da nisam. I hvala Bogu da je bio iskren sa mnom. I rekao je da. I ja odmah, pa jesi ikad probao nešto? I on je rekao, ne još. I taj još mi je onako u glavi, ko da mi neko onako sve glasnije i glasnije, još. Kače, već ima te misli. I onda sam kasnije saznala da baš ima plan, točan plan kako će se ubiti. On ima 14 godina. I kasnije kad smo mi počeli zajedno ići u te grupe za podršku, to je bilo nešto najteže. Jer nekad bi se, to je uvijek ista djeca, iste obitelji. I onda jedan tjedan nema jedno dijete, ne dođe. I saznamo najgore. I onda 3 tjedna još jedno. I mislim, to ti postane stvarno reality. Jer vidiš, to nije čuješ priče drugih ljudi. To su djeca koje smo mi zajedno s njima plakali i pričali. Tako da ja sam stalno živjela u tom strahu, će moje dijete biti to sljedeće dijete. I u tom trenutku knjiga je dosta, jedna tema kroz cijelu knjigu je moj problem s kontrolom. Ja sam sve htjela kontrolirati. Baš pogotovo kad sam živjela u tom strahu, šta će biti s mojim sinom, taj strah me nekako gurao u tu kontrolu. I hvala Bogu kad mi je on to priznao, taj dan kad sam ga pitala, sam odlučila da ne mogu sad probati kontrolirati ovu situaciju, jer moja kontrola, moj strah je mene nekako gurao da odmah kažem pa nemoj tako, kako možeš, pa vidi kako imaš, koliko ljudi te vole i kako si ti divan. Ali opet ono što sam spomenula ranije, da sam ja to rekla, ja bi zapravo njemu
rekla, ovo što ti osjećaš, ma ne osjećaš ti to stvarno. I onda zašto bi mi on ikad opet tako otvoreno rekao? A ja njemu ne mogu pomoći ako on nije otvoren sa mnom. I hvala Bogu u tom trenutku sam nekako stisnula tu kontrolu i jednostavno sam rekla, jako mi je žao. Jako mi je žao što imaš te misli, jako mi je žao što se tako osjećaš i želim ti pomoći. Želim naučiti kako ti najbolje pomoći, jer ja želim da si tu. I još važnije, želim da ti želiš da si tu. I kad sam uspjela, i nisam uvijek uspjela, ali kad god sam uspjela tu kontrolu nekako ne dat da vlada na, kako se kaže, over me. Da, nadamno. I umjesto kontrole izabrala kako se povezati s djetetom. Uvijek smo nekako mogli jedan korak naprijed napraviti zajedno. A kad god sam išla iz te kontrole i straha, što u knjizi pišem, puno puta sam, to ne samo da nije pomoglo, nego je često pogoršalo situaciju. I to je nešto što mi je pomoglo i sad u drugim dijelovima mog života. Jednostavno odlučiti da neću dati da ta kontrola pravi sve moje odluke. Ja moram biti gazda. Ne može kontrola biti gazda. To je jako teško. To je pogotovo teško kad imaš dijete koje toliko voliš i vidiš kako pati. I sve u tebi osjeća taj pritisak da moraš kontrolirati, moraš to nekako popraviti. It's your duty. Da. I onda čak moraš prihvatiti, ja zapravo nemam kontrolu. Ako se on hoće ubiti, ja nemam kontrolu. Šta ću ga? U sobu staviti, zaključati? Mislim, i to je jako teško prihvatiti kao roditelj. I ne samo, dobro, to je jako extreme situation, ali čak recimo djeca nam prave neke odluke, tineđeri, koje mi ne želimo. Moramo prihvatiti, ne možeš sve kontrolirati. Jedino što možemo kontrolirati je sebe, jel tako? Kako ćemo mi prema djeci? Kako ćemo mi njima biti najbolja podrška gdje će nas možda čak i poslušati ako im o nekim tim temama želimo pričati. Ako mi stalno idemo iz kontrole, nas djeca neće ni htjeti poslušati. Neće imati nikakvo poštovanje. Jednostavno će imati svoj život za koji mi nećemo ni znati. Oni će sve to tajno. Dakle, ta kontrola stvarno uništi vezu sa djetetom. Ili sa suprugom, ili prijateljem, ili bilo kojim. Da, apsolutno. Da sad je to bilo tvoje polje gdje si to naučila, pa se prelilo na ceo život i na, čini mi se, onako malo udobnije situacije u kojima uspeš da primeniš to isto pravilo, ali si ga naučila na možda najranjivijem delu tebe. Možda je nekad lakše to u prijateljstvu da naučiš, ali kao Luka je bilo tvoja lekcija. A Luka je čak u njegovom poglavlju koje je on napisao. I ja to nisam znala dok nije on napisao poglavlje. On je napisao, kad god sam osjetio da moja mama dolazi iz te pozicije straha, meni je bilo teže. Jer onda sam osjećao da nemam nikoga čvrstog na kog da se oslonim. Bar da sam to znala ranije. I ja sam mislila da ja taj strah nekako skrivam. Jer mi mislimo, mi ćemo staviti smiješak na lice i onako, sve ćemo se ponašati da je sve... Naša djeca znaju, naša djeca osjete tu našu energiju. Ako si stalno u strahu, stalno pokušaš kontrolirati, stalno moram još jednu lekciju mu dati. To njima ne pomaže. Mi moramo fokusirati se da nas izliječimo. Ja sam morala svoje nesigurnosti, svoju krivnju, pritisak iz svijeta, šta će ljudi misliti, sve te stvari. Ja sam morala to izliječiti kod sebe, na sebe da radim na sebi, da bi njemu pomogla, da ne bi stalno išla s tom energijom koju na kraju je i on sam rekao, onda sam se osjećao još više sam, jer nisam imala na kog se sad osloniti kad je mama stalno u panici. Baš bih hvala možda na kraju da i pročitamo jedan deo bar tog njegovog pisma koje je, meni se čini da on živo doktorirao. Meni se čini da koliko si ti toga iznela i naučila i sa koje sad pozicije to govoriš da je on onako još to uobličio i
radujem se i nekoj njegove knjizi iskreno, jer to je ne znam, evo sad ću da plačem, još sam ostavila namerno da juče pročitam njegov deo, nego sam bila pod tvojih 10 poglavlja u utisku i onda sam, kao pokušala sam to da odvojim i onda mi je tih tvojih 10 sam varila, razumevala, isticala, pisala i onda kad sam ih stvarila sam pročitala njegov i to me je potpuno onako kao, jel moguće da ova knjiga nema kraj, već je bila dobra. Tako da veliki pozdrav za Luka, za tebe i hvala ti mnogo na ovom otvaranju. Inače, tvoj predgovor sa Šefali koju sam upoznala, bila sam na njene radionici ovde u Beogradu, bilo je za nekih 20-ak nas organizuje. Kad sam vidjela da ona piše predgovor, bila sam oduševljena i ona mu se jako lepo zahvalila. Kaže, hvala tvom predivnom sinu koji je podelio s nama svoju hrabrost. Priča jedne majke o najmračnijim trenucima nosi snagu baklje koja osvetljava put i pomaže nam da i sami pronađemo svoj izvor svetlosti. Tako da, kakve je veze između tebe i Šefali? Kako je došlo do tog predgovora? Ja još uvijek ne mogu vjerati da ona napisala to. Mislim, ona je savršena osoba da baš za ovu knjigu. Jeste, kako ne. Ja sam baš bila Izvan kontrole knjiga, da. Svesni roditelji, ovdje bila 20 puta. Da. Knjiga, naravno, ne Šefali. Prije negdje 3-4 godine ja sam baš bila u Hrvatskoj kod svojih roditelja i ja dobijem email, neko ko radi s njom, da ona želi sa mnom popričati. Novak fondacija. Da, želi sa mnom popričati, ja mislim, kako Šefali uopće zna ko sam ja. Prelepo. Ja je on u šoku. Da, ona hoće kao video call s tobom. Ja odmah mislim, ok, možda ona zna da imam dosta pratitelja na društvenim mrežama, ima neku novu knjigu, hoće da o knjizi priča, možda tako nešto. Ja joj se javim, ne mogu vjerovat. Ona onako na mom kompjuteru, da. I ona kaže, ja imam svake godine jednu veliku konferenciju i ja bih htjela da ti dođeš, budeš glavna govornica na mojoj konferenciji. A ja onako gledam, je li ona pijana, šta se sad, nisam mogla vjerovati, jer toliko stvarno volim njen rad i mislim da je toliko važan, njene knjige su toliko važne i meni su pomogle. Ja nisam mogla vjerovati i naravno rekla sam da i onda sam išla na njenu konferenciju i mi smo se zblizile i baš u to vrijeme sam ja počela pisati knjigu. Mm-hmm. I odmah mislila sam, ok, sigurno neće imati vremena i reći će ne, ali probat ću. I pošaljem ja nju tekst, poruku i pitam je da li bi napisala. Pročitala zapravo knjigu, jel da? Pa pitala sam je odmah, nije još ni... Ona je znala malo moje priče jer smo mi bili u kontaktu, ali pitala sam je odmah jel bi napisala, kako se kaže, predgovor. Da. I nije ni minuta prošla i ona rekla definitivno. I ja šta se dešava? Imaćeš 6 stranica ili ne znam već koliko. Da, i onda sam je poslala kad sam napisala taj rough draft i stvarno, mislim, toliko mi je podršku dala i pozitivno imala reakciju na knjigu. Da, ja kako volim taj sudar svetova, posebno taj neki možda i malo imposter sindrom, kao jel moguće, a meni je spoj vas dve kao guza na nošu, to se kod nas kaže, matchmaking savršen, ali je slatko, ja imam tu reakciju kad si ti pristala ovdje da dođeš. Dobro, nisam ja Šefali. Ne. Za mene si Šefali i onda kad si mi odgovorila na Instagram poruku, ja sam isto to kao, ja se sjećam, došla sam do muža i kažem, možda ovo nije ona. Pa gledam, i onda nisam dozvolila da se radujem do ovog momenta. Izvini sad što sam otišla od teme, ali to Šefali radi u nama. Donese i radost i velike teme. Da. Tako da to mi je bilo predivno. A sad kad si pričala o ovom strahu, htjela sam samo da pročitam, mislim da sam danas baš kad me pokreće strah, svetu dajem najgoru verziju sebe. Možda je to jedna dobra mašna za ovu temu, onako da te sada više ne davim da pričaš o tom strahu, mada će se provlačiti kao i kroz knjigu. Možda mi je još interesantno to tvoje raščivijanje sopstvenog besa kada si vrlo otvoreno, predivno i to je toliko predivno, zapravo su teške scene koje si opisivala, ali važno ovako za nas da čitamo to taj surov dijalog između vas dvoje i onda tvoja tendencija da shvatiš što sam toliko besna i na koga sam tačno besna i uporedila si to sa time kao kad bismo bili besni jer dete ima temperaturu. Da li smo ikad bili besni na temperaturu?
Da. A ovde sebi dozvoljavamo, kad je tema mentalnog zdravlja, da je poistovetimo i sa ličnošću i da taj sukob deluje kao vrlo ličan, a ne da imamo zapravo tog, pod znacima navoda, neprijatelja u prostoriji, a ne obraćamo se direktno njemu, jer nije temperatura. Da. Šta si još shvatila o tom besu i o tim momentima kada si zbog straha izvlačila najgore iz sebe? Da. Pogotovo kad je moj sin, njegova depresija se često pokazala baš kao bijes. Bio je grub, bio je ljut, vikao je na mene užasne stvari. I onda ja odmah na njega, ne možeš tako sa mnom. I to se često desi u obitelji s tineđerima. Tineđer nešto nepristojno ili grozno kaže roditelju, onda roditelj, ne smiješ tako je, sad idi u sobu i onda oba dvoje se deru. I tako je bilo kod mene i ja sam bila tako ljuta u nekim tim trenucima i onda sam zapravo shvatila, ja nisam ni toliko ljuta na njega. Moja ljutnja je zapravo o meni. Moja ljutnja na mene viče, šta je s tobom da tvoj sin tako tebi govori, a? Kakva si ti loša, odvratna majka, da se on usudi tako. Kakva si ti odvratna majka da on uopće pati s depresijom. Šta si ti tu kriva, ha, Kristina? I kad sam ja to shvatila, ja mislim da je to istina čak kad imamo malu djecu i obuci cipele i dijete, obuci cipele i onda se naljutimo. Mali dio toga je možda da. Prava cipela. Da, ali veliki dio toga ja mislim da je naša nesigurnost. Mi smo ljuti na sebe, jer naša nesigurnost opet nas, kako se kaže, tease. Da, pa tako interrogate. Da. Ili... zašto te dijete ne sluša? It's all about me. Da. I to sam isto morala nekako raditi na sebi i raditi na svojim nesigurnostima. Jedna velika tema isto u knjizi je, ja sam vezala svoju vrijednost za njegovo ponašanje. I život. I život, i probleme, i njegovu depresiju. I to mi roditelji često radimo. Da, je znak jednakosti. Da, ako se dijete ovako ponaša, šta to kaže o meni kao roditelju? I kad vežemo tu našu vrijednost uz to nije fair ni njima ni nama. I kad možeš jednostavno nekako napraviti tu crtu između, ja mogu biti jako dobra mama. Još uvijek ima dijete koje se ovako ponaša. Ja mogu biti jako zdrava mama i može moj sin biti jako voljen i dala sam mu ljubav i sve i još uvijek pati s depresijom. Moramo nekako prestati stalno svoj ego i svoju nesigurnost stavljati u sve to. Da. Ali to je jako teško. Da. Mislim, posebno što mislim da izjednačimo sopstvenu vrednost sa tim jednim identitetom roditelja. Da. Jako često i se to tako opet prelije na sve te spratove života. Da. I mi ovdje prilično vezujemo strah i za ljubav. Jer ja ako ne brinem, nisam dobra mama. Da. Ako se ne plašim za tebe, pa to ne radim 24 sata, nisam dobra mama. I taj moment u knjizi kad ti to precrtavaš malo i težim načinom odlučiš to, da zapravo koegzistiraš sa bolom i sa srećom. Negdje sam čitala, kaže, nije ni pitanje da li imamo, nego koliko identiteta imamo. I to je samo drugi identitet koji isto traži hranu i pažnju i zapravo nas ne odvaja od jednako dobrog i posvećenog roditelja. Pa mi je baš zanimljiva ta tema te žurke koju si imala. I to, kad sam sinoć baš slušala, razmišljam koliko smo tu tek indoktrinirani da kako bre smeš da slaviš rođendan. Mi ovdje govorimo o periodu od koliko godina praktično, do dan danas je to već 8 godina, je li tako? Da. Mislim, to je ozbiljan period u kom šta se uglavnom očekuje, da si 8 godina zabrinuta. Da. Pa, da nemaš ni frizuru. Da, pa to je taj pritisak svijeta. Nekako svi smo naučili da ako ti dijete nije sretno, pa ne smiješ ti biti sretan. Ako dijete nije ok, pa ne smiješ ti biti ok. Kome to pomaže? To je zapravo, ja sam naučila i dosta u detalju pišemo u knjizi o tome,
da je to takav pritisak staviti na dijete. Zamisli sad to dijete, recimo moj sin, pati s depresijom, anksioznosti, ADHD, imate grozne misli da ne želi više biti živ. I sad, uz sve to, moja mama pati zbog mene, ja sam razlog. Moja mama je stalno u strahu zbog mene, ja sam razlog. Moja mama plače zbog mene, ja sam razlog. Moja mama ne smije sebe slaviti, ne smije biti sretna, ne smije ne smije s prijateljicama ići van. Zbog mene. Kako će se to dijete osjećati? Već imam sve ove probleme, već se osjećam užasno. I sad zbog mene moja majka stalno pati. Mi mislimo da je to neka ljubav, da mi moramo patiti ako dijete pati. A zapravo je suprotno. Mi njima dajemo dar kad kažemo, ja mogu biti ok, čak ako ti nisi. Zamisli kakav je to dar. Ja mogu biti ok. Nije moja sreća ovisna o tebi. Neću nikad staviti taj pritisak na tebe. To je takav dar dati nekome. Jer onda on može staviti svoj fokus na sebe i da šta će njemu pomoći. Umjesto da sad mora i brinuti i za mene. I on je često osjećao krivnju. I još uvijek on kaže, znaš, osjećam još uvijek krivnju šta je moj brat, moja sestra, kak je bilo sve u domu uvijek onako nekako tamno zbog mene. Zbog mene. A to dijete je jadno. Ja vidim da niko nije ok jer ja nisam ok, a ja ne znam kako biti ok. Ne znam ni kako to promijeniti za sve druge. To nije fair. Dakle, ajmo odlučiti da smiješ i trebaš zapravo naći svoju sreću i naći nešto dobro i veselo i zdravo u svom danu i da to pomaže zapravo tom djetetu. Pomaže. Moj sin je toliko sad zapravo zahvalan što za te dane kad me je vidio da sam sretna, kad je vidio da uživam u životu. To je njemu pomoglo. To je njemu jako pomoglo. Jako mu je pomoglo. Isto ja uvijek se podsjetim kad meni bude malo teže, jer ja isto mučim se još uvijek svim tim. Ja uvijek mislim, on će naučiti, moja djeca uče kako živjeti gledajući kako ja živim. Ne šta ja njima kažem. To će oni čuti i zaboraviti. Djeca uče gledajući nas. I ako Luka jednog dana odluči imati dijete i to dijete ide kroz ko zna šta, ja želim da moj sin se sjeti svog djetinjstva i da misli ja se smijem dobro brinuti o sebi. Jer imao sam taj primjer, moja mama se dobro brinula o sebi. Ne moram sad ja patiti cijeli dan, cijelu noć, stalno živjeti u tom strahu i tamni i ovo. Zato što, pa tako je moja mama. Ona me toliko volila da je stalno patila. Ne, želim biti primjer da budeš tako dobar prema sebi. Pogotovo kada tvoje dijete ide kroz nešto teško. Onda pogotovo trebaš biti jako dobar prema sebi. Koliko je to zapravo onda važno i poznavati sebe, i Luka govori o tome koliko je važno imati hobije i ljude oko sebe, da možeš da odeš na ta mesta. A ovo mi je čak nekako precizno taj moment te žurke konačno i hvala svemu održane žurke, poput legitimnog koraka ka izlečenju. Jer i ta slika je uticala sigurno na dalje korake. Ali to je jako teško ovdje da se uopšte priča o tome. Da. A to mi se čini baš kao strašno važno. Što si rekla, kad te neko pitao šta je bilo ključno ili koja je to bila prekretnica, rekla si bilo ih je jako puno. Da. Ali se ova čini baš onako... Da. I znala sam da to što sam podijelila tu priču i za one koje nisu pročitali, ja sam trebala već slavlje za svoj 40. rođendan, veliki party. To je bilo u petak, a utorak prije tog petka sam je morala pozvati policiju i odveli su mog sina na psihijatriju i sad neću imati slavlje dok je on u bolnici na psihijatriji i želi se ubiti. Kako ću ja sebe slaviti? I na kraju mene moja svekrva nekako s lijepim riječima nagovori da ja ipak imam to slavlje i užasno sam se osjećala. Dok mi prijatelj nije ispričao kako je njegova mama patila stalno zbog njega kad je on bio tineđer i rekao ja imam takvu krivnju za sve to da sam ja
da ja sad znam da je ona otkazala nešto za sebe zbog mene, ja bi još uvijek osjećao tu krivnju 30 godina kasnije. Ja bi do kraja života osjećao se kriv. Što moja mama nije imala to slavlje za sebe. Zbog mene, ja sam kriv. I kad mi je on to rekao, to mi je toliko pomoglo i onda kasnije sam ja s Lukom razgovarala o tome i rekla je, jel ti znaš da sam imala svoje slavlje za rođendan i da nisam otkazala? I njemu suzane oči i on kaže, mama, hvala ti. Jer on je stalno imao osjećaj da je nešto uništio. Mi bi imali lijepu večeru, recimo zajedno kao obitelj, njemu je bila depresija, onda svi počnu bakade da se, a šta je Luka, zašto tebi, pa Luka, pa... I onda on ide spavati u noć i misli, večeru sam uništio, to je trebala biti lijepa večera, svi su vidjeli da sam u depresiji i sad sam ja svima uništio mood. I on je stalno osjećao da je nešto uništio. I s tim što sam ja imala to stavlje. Sad je imao bar jednu manje stvar da osjeća da je on uništio. I ja sam znala da će ta priča da će biti dosta kritike oko nje. I dosta ljudi mi se javilo, ne mogu vjerovati kakva si ti majka da bi ti imala rođendan. Kako je to poglavlje, Kristina, to je trebalo da izbaciš. Da, a baš namjerno, znala sam da će biti kritika i baš zato namjerno sam uključila, jer ja mislim da je to toliko važno da roditelji čuju, pogotovo majke. Jer i moje pitanje uvijek za te ljude, a reci mi kako tvoja patnja pomaže tvom djetetu. Reci mi kako tvoja non stop patnja oko, mom djetetu je teško, sad moram i ja patiti. Daj mi primjer kako je to pomoglo tom djetetu. Zašto mi mislimo da jedini način da pokažemo da mi volimo nekoga je da moramo patiti ako oni pate? Da. Generalno da moramo stalno živjeti u toj teškoći, tegobi, užas. Kako to pomaže nekome? Ne pomaže. Samo se osjećaju krivi. Samo se osjećaju da su još nešto u tvom životu uništili ili da ti stres dodaju, da su oni problem. To nije fair. To stvarno nije fair. Pogotovo to raditi djetetu. I ljudi pitaju, pa kako ti možeš biti sretna kad ti je sin u takvoj depresiji? Da. Pa nije da je to crno-bijelo. U to vrijeme kad je moj sin u depresiji, to je baš vrijeme kad trebam tražiti neku sreću. Trebam stvarno tražiti. Naravno da mi je teško. Naravno da mi je teško. Ali to njemu ne pomaže ako ja stalno se gušim u tome. Moram jednostavno naći kako mogu sebi nekako dan uljepšati danas. Kako mogu biti nježnija prema sebi. Kako mogu naći nešto što će mi dati osmijeh danas. Zato što sam onda ja zdravija. Tako, da. A to on treba. On treba zdravu majku. On treba zdravu majku. Pogotovo kad ide kroz tako nešto. On treba majku koja ima samopouzdanje u sebe. Kako imati samopouzdanje? I kako samopouzdanje? Kad stalno sve je negativno i užasno. Ne. Dakle, jednostavno moramo odlučiti da je jako, jako važno biti dobar, jako nježan, čak razmaziti najvažniju osobu u životu našeg djeteta. To smo mi. Mi smo najvažnija osoba. Moramo biti jako dobri prema toj osobi. Jako dobri. Da bi ta osoba imala kapacitet da nosi sve to što se u životu dešava. Mislim, to stvarno kada opet kažem, promišljaš tu scenu koju si ti ispisala, to mi je nekako baš simbolično, znači ima mnogo nas u nama i jedan deo nas sad želi i tu žurku, jedan deo, a ne sad zbog toga da pati sve i kao da onda to posle teže dići iz tog pepela kada smo ga polili i zapravo ga vezali krivicom. Ja sam kriva i sada zbog toga ne smemo. Baš ti hvala što nisi izbacila tu scenu. I hoću reći baš to što je meni moja svekava rekla kad sam bila na telefonu s njom, rekla sam neću imati taj moj party. Što ja mislim da je jako pametno rekla. Ona je rekla, Kristina, možda je sad baš vrijeme kad treba, baš savršeno vrijeme da odlučiš da budeš okružena ljudima koji te stvarno vole. I zato sam ja zapravo imala taj party.
I ona je bila u pravu. Često kad je nešto teško s našim djetetom, mi nekako isto idemo u izolaciju, pa ne mogu sad van s prijateljima, ne mogu, sad moj fokus mora biti samo na djetetu. A šta zapravo nama treba da bi bili najbolja podrška? Trebamo bi biti oko ljudi koji nas vole, koji će nas podržati kroz to, s kojima možemo biti iskreni, možemo s njima plakati, možemo s njima plesati, možemo se smijati, onda možemo opet plakati, je tako? Jako je važno da i mi tražimo pomoć. Naše dijete treba pomoć, ali trebamo i mi pomoć. Da. I tu bih se sad i zadržala na toj pomoći, jako lepo istaknuta tvoja prijateljstva u knjizi, te drugarice i to plakanje u kolima, to ćutanje sa njima, to njeno samobivstvovanje, kako se kaže, s tobom, kad su bile teške noći, bez jedne reči, tvoj prijatelj s kojim imaš bilateralni odnos, dakle 1 na 1, koji ti je dao divne savjete koje smo pomenuli na početku. Ajmo nešto o tom prijateljskom kapitalu, koliko je važan, šta je on tebi znači u životu. Svekru si već 3 puta spomenula. Filipa bih stavila posebno kao temu, pa ajde da ne moraš sada o njemu, ali šta su tebi prijateljstva u životu i to su zapravo ti resursi praktično koje imamo iza sebe i mi njima dajemo i to je neko razmjena. Napisala si to čista ljubav. Da, je, baš čista ljubav. Ali je isto puno svega i svačega. Da, da. I što je meni puno pomoglo je često kad se nešto tako veliko dešava, nešto tako opasno kao što je bilo kod mog sina, ljudi ne znaju kako reagirati i onda nekako nestanu. Ili pošalju poruku, kažu, ako išta trebaš, javi mi. Ko da ću ja sad usred toga, može, evo ti lista šta mi treba, tako? Moji prijatelji jednostavno su se pojavili. Jednostavno, uvijek sam znala da su tu za mene. I nisu mislili, joj šta ja sad moram najpametnije reći ili kakav savjet dati, kako je ohrabriti. Ne, evo kao što si spomenula, moja prijateljica bi došla kod mene i rekla ne moramo uopće pričati. Samo neću da budeš sama. I ja bi sjedila i plakala satima. I ona bi samo sjedila pored mene. I to je to. Ne trebamo mi ništa posebno, nešto ogromno napraviti. Ili recimo koliko mi je značilo kad bi me neko nazvao i rekao neću da smetam, ako ne želiš društvo, nema problema, ali znaj da ću ti donijeti ručak danas. Mm-hmm. I odjednom dođe ručak za moju cijelu obitelj. Mm-hmm. Ne kuvaj. Da. To sve mi možemo za naše prijatelje. Kad ne znamo šta, svako mora jesti. Jel tako? Jedna prijateljica mi je došla i suđe bi mi oprala. Rekla, ja dolazim danas, da li je jedan tanjur u sudoperu ili pun, ja perem suđe. To treba, kad idemo kroz nešto tako grozno i teško, da se naši ljudi jednostavno pojave za nas. Tu sam. Ne moraš ti meni reći šta trebaš, pitat me. Tu sam. To je ta čista ljubav. I isto mi je jako pomoglo što nikad nisam osjećala da oni na neki način osuđivaju Luku. I čak su neki od njih vidjeli ono njegovo najgore, kad je njegova depresija stvarno pokazala kao bijes ili kao neko ponašanje. Svedoci, da. I nikada nisam osjetila ništa od njih prema njemu nego samo ljubav. Stvarno, i čak kad bi ja njima rekla, joj, ovo je napravilo i ovo se... Nikad nisu oni, pa kako može tako dijete, pa kako je bez... Ne, oni jednostavno su slušali i uvijek smo podsjetili, mi znamo ko je Luka, mi znamo njegovo srce. Biće on u redu, sve će biti u redu. On je toliko ga volimo. To čuti. Kada znaš da ti dijete onako, cijeli svijet ga bi osudio i kritizirao i čuti od prijatelja, joj, kako je on voljen. Mislim, to je kao lijek meni bio. Gde si našla takve prijatelje? Kako je ta priča? Ne znam, imam nekakvu sreću. Vjerovatno sa svih strana, jel tako? Da, mislim, ne znam, ja stvarno nekako uvijek tražim ljude koji su iskreni, koji su ranjivi, svi moji prijatelji s kojima sam stvarno bliska. Ja uvijek kažem, ja nisam ona osoba koja ima 1000 prijatelja. Ja volim svoju malu grupu. I to su tako iskreni ljudi koji se ne prave da je život
savršen, ne pokušavaju biti savršeni. Stvarno su, znam da ponavljam riječ, ali iskreni su. Stvarno su iskreni. Autentični. Da. To je bolja riječ. Autentični. I ja mislim kad nađeš takve ljude, onda ćeš stvarno i imati autentično prijateljstvo i imati takvu ljubav koja zapravo na neki način ja ni ne mislim na njih kao moji prijatelji, nego to je stvarno moja obitelj postala. Što kažu, prijatelji su porodica koju biramo. Da. Ovo smo dobili DNK, ali ovo izaberemo, pa nekako i ogledalo su na neki način nas. Ja isto kad imam neka ta prijateljstva koje sa tim ljudima koji su me očarali, kako smo rekli, svojom autentičnošću, kao da su i meni dali dozvolu da ja onda budem autentična. To je jako lepo osjećaj. I svi nekako... Biti svoj zapravo. Da, a isto ne uspoređujemo se. Stalno ako neko ima neku sreću, nešto se divno desi, svi smo presretni. Ako je nekom teško, svi smo kako najbolje podržati. To je neka vrsta baš ono što trebamo. Jer ja mislim, mi kao mali od malena čujemo da su, recimo, imam video zapravo koji sam napravila ome. Kad smo mali, nešto sami napravimo prvi put. Obožavam taj video. Da, i onda odmah roditelji kažu, wow, to si sama postigla, kak sam ponosna na tebe. Da, kak si... I onda, ne znam, naučimo napisati ime svoje. Sama si... Kako sam ponosna. I naučimo da ako sama nešto postignem, onda su moji ponosni na mene. Onda je to wow. I onda odrastemo i mislimo moramo sve sami, jer to je jedini način da možemo biti ponosni na sebe. Tako ako sami. Umjesto da shvatimo mi trebamo našu grupu ljudi. Mi trebamo našu obitelj koju smo, kao što si ti rekla, izabrali. Mi trebamo druge ljude. Trebamo ih. I ja ne bi mogla ovo sve preživjeti bez baš toliko podrške od ljudi. Bez te birane porodice. Da, ali isto ja mislim da je na meni bilo, ja nisam imala neka očekivanja. Ja mislim da je to nekad problem. Kad nam je teško, onda očekujemo kako se ljudi moraju ponašati prema nama, šta nam trebaju ponuditi. Ko se javio, ko nije. Da, moramo i to nije isto fair. Nego jednostavno nekako bez očekivanja primiti. I jedna osoba će ti moći nešto, na neki način pomoći nekom drugi. Oni isto imaju svoj stres i svoje živote, jel tako? I nekad se može potrefiti svašta. Da. Da, ja sam bila jako ljuta na moje drugarice, pošto sam prva postala mama sa 24, 5 zapravo, i one su sve puno kasnije. I onda u tom periodu sam se osjećala jako usamljeno jer su me malo sklonile. I zapravo poslije shvatiš da to je bilo iz najbolje namere. One su mislile da će mi smetati jer ući će mi kad hoću da spavam u kuću ili ne znam već šta. I onda nekako dugo mi je trebalo da poslije nekako shvatim odakle mi taj bes prema njima pa da im kažem. I da onda i ne tražim da se one nekako izvinjavaju za to, nego kao, sad malo sam vratila priču, ali zanimljivo mi je, nego nekako da spustim očekivanja jer onda su one postale mame, pa ja nisam imala kapaciteta, to je život nekako. I da isto normaliziramo reći ću ti točno što mi treba. Recimo, koliko bi brakova još bilo da ljudi jednostavno odmah kažu, ja sam takve poruke i poslala mojim prijateljima, moji prijatelji su meni i ti kažem, slušaj, danas je stvarno teški dan, reći ću ti točno što trebam. Neću ovo, treba mi, jednostavno iskreno reći ovo mi treba ili ovo mi ne treba. Baš mi je jedna prijateljica rekla, njezin muž putuje dosta posao. I on je njoj rekao ovako, znaš šta mi stvarno treba? Da svako jutro kad se probudiš, barem 3 sekunde, nije važno, da me nazoveš. Jer nekako nedostaje mi, obitelj, stalno sam na putu, da znam da prvo kad si se ustala, da si me nazvala. I nekad kaže, ti telefonski pozivi 3 sekunde, nekad su 15 minuta, ali jednostavno da kažemo svojima, ovo mi treba. I onda nadamo se da će naši
koji nas vole reći, ok, super, hvala. Da. I to se vežba. Hvala za instrukciju. I to se vežba, jer nismo naučeni da tražimo i to je isto stvar. Samo ću reći ovdje, Ena Rajić ima jedan fantastičan video, poslije ću ti pokazati na ovu temu, otišao je viralno i divno. On se bavi poezijom koju spaja neke društvene probleme, tako da ću ti pokazati, a vi obavezno da pogledate. Dolazimo do teme Filipa. Ovdje smo ga uspešno izbegli da bih izdvojila drugarice i prijatelje i zato što on zaslužuje jedno posebno mesto. Imaš ga i u knjizi i taj vaš odnos je neverovatan. Hvala ti i Filipu, hvala, pretpostavljam, pošto je dao dozvolu da pišeš i o njegovom detinjstvu, koje isto dosta se onda, da ne spojlujemo, morat ćete da čitate knjigu, dosta onda objašnjava kako je mogao da izgradi sa Lukom odnos koji, pretpostavljam, i dan danas je nešto drugačije i posebno i važno. I onda je i Luka imao te osvrte da ne bi upoznao Filipa, da se neke stvari koje možda nisu lepe nisu desile. Tako da me zanima taj vaš odnos. Hvala ti što ga isto nisi izromantizovala. Jer to jeste neko 7, na primjer, tako nešto, 7 ili 8 laž kada predstavljaš taj vaš odnos, koji isto nije med i mleko i pretpostavljam kao i ove sa drugaricama. Sve su to odnosi koji idu nekako kroz svoje neke faze. I imate tu divnu priču o mailovima, koju bih isto da istaknemo, tako da, evo, priča o Filipu, šta bi rekla onako ukratko? Kakva zvezda ove knjige, moram da kažem. Pa, u mojoj prvoj knjizi, koja je na hrvatskom prevedena Drži se, u Americi je Hold on to your kids. Da. I baš sam pisala kako sam ga upoznala kad sam bila samohrana majka i to je, dobro, neću sad cijelu priču, ali romantična priča i baš ja nisam mislila ću se ikad opet udat nakon mog razvoda, svi muškarci su užasni, mislila sam i dobro, i puno žena mi se javilo kasnije, wow, ta priča mi je stvarno pomogla i ja sam samohrana majka i dala mi je nadu da mogu nekog super upoznati i ljudi su tako znali, nisam ni onda se pravila imamo neku savršenu vezu, ali ljudi stvarno su voljeli tu romantičnu našu priču. I onda sam ja, kad sam pisala ovu knjigu, pitala sam ga, jer ja nikad ne pišem ništa o nikome bez da mi dopuste, rekla, jel ja mogu njima reći kako je zapravo ovo sve s Lukom uticalo negativno na naš brak? I hvala Bogu, on je rekao da. Hvala mu. Jer htjela sam biti stvarno iskrena. Puno ljudi ne priča o tome. Kada jedan član obitelji se bori s nečim tako teškim, to ima utjecaj na svakoga. I to je imalo veliki utjecaj na naš brak. Meni je nekako nije on ništa grozno napravio, nisam ja, nego brak je postao meni još jedna stvar na mojoj listi stvari, to do list, kako mi zovemo u Americi, i nisam više imala energije. Nisam imala energije da mislim na još jednu osobu. Imam ovo dijete koje pati, imalo je to loš utjecaj na moju drugu djecu, sve postalo onako previše. I onda je brak, kako sam opisala u knjizi, postalo kao ona igračka koju isprva dijete uzbuđeno, nova igračka, i onda stavi negdje onako u ormar i zaboravi. I tako je postao moj brak. Jednostavno nismo više obratili pažnju na nas. I onda jedan dan sam ja njemu rekla, što da mi, znam da će ovo možda zvučati čudno ili glupo tebi, ali svaki dan da si pišemo email. I jako dugo, ne znam, preko godinu dana, svaki dan mi bi jedno drugom napisali email. I prva je to počelo, ovo me živcira i ovo me nervira i meni je teško zbog ovoga, i onda odjednom smo mi onako duboko o djetinjstvu i naučili smo nove stvari o jedno o drugom ko uopće nismo ni znali da ni ne znamo. To su postale onako stvarno duboke teme u tim emailima. I to nas je stvarno iscijelilo na neki način. Postali smo bliži nego što smo i bili, a ja sam već prije mislila da imamo super brak. I sad još uvijek imamo pravilo da ako imamo neki razgovor, nešto i ne slažemo se o nečem, jel živciramo jedno, bilo šta. Čvor, što se kaže. Da, ako jedno od nas kaže, email, odmah moramo prestati taj razgovor
i poslati email. I čak sada recimo tu sam u Srbiji, u Hrvatskoj, u Sloveniji ovih 2 tjedna, par puta sam dobila, nismo se imali ni nikakve probleme, nego dobijem email od njega i to je tako nešto jer ja mislim nekad pogotovo u braku i pogotovo kad stalno živimo u tom stresu, ni ne čujemo jedno drugoga više. Neko nešto govori, mi već mislimo na svoje probleme ili šta moram sljedeće ili osjećamo da pa on mene ne razumije, sad ću ja njemu odmah reći, kako se kaže, interrupt each other. Da, prekidati jedno drugo, da. Ali kroz email jednostavno smo mogli sve napisati, onako otvoreno i onda kad smo odgovarali na emaile, stvarno razmisliti kako želim to objasniti, kako želim to reći i još uvijek mi je to nekako... A volim tu ideju zato što je to besplatno. Tako je, vrlo jednostavno. Jednostavno i besplatno, svako ima bar 5 minuta u danu da napiše mail. To nam je jako pomoglo. Da, i to mi se podsjeća zapravo i na književnost koju smo čitali kao mali. Nije ni čudo da su ta pisma večito bila nešto strašno duboka. Da. I onda kao nekad pomisliš, jeste, baš ko filozofi neki. A u stvari daje jednu distancu, ja mislim, od one trenutne situacije i spusti se ta prašina. Da. Ali dala si jako lepu ideju, hvala ti na tome. Jer kao nisam je tako izolovano posmatrala kao koliko je lekovito, jednostavno, besplatno i a tu ideju da roditelji znaju sam zapravo dobila zato što kad bi Luka recimo bio ljut ili jako depresivan gdje nije htio sa mnom razgovarati ili mi bi probali, onda bi se onako posvađali jer smo oba dvoje bili u stresu, onda sam ja skužila da ja sam jednom probala, napisala sam mu pismo, kratko, jer s tineđerima neće oni ništa dugo, nego kratko sam mu jednostavno pisala i ostavila mu u sobi i rekla, kad imaš vremena, pročitaj. I svaki put kad sam to napravila, on bi došao kasnije, nekad 5 minuta kasnije, nekad 2 dana kasnije, ajmo popričati što si mi napisala. Mi bi imali najljepše razgovore. Jer jednostavno ja sam se mogla izraziti kako sam htjela bez da on odmah osjeća da ga napadam. Ja sam isto naučila da ako ću mu nešto napisati, to ne može biti ovo si krivo i ne mogu nego mora biti uvijek više pozitivnog. Uvijek. Uvijek. I to je imali smo tako lijepe razgovore. I onda kad sam imala tu ideju sa Filipom i mi isto nekad, stalno smo se pisali e-maile, ali onda jednom smo počeli razgovarati o tim temama iz e-maila. I to su neki od najljepših razgovora koje smo imali. Tako da čak ako imate tineđera koji jednostavno ne može vas čuti ili nešto, napišite nešto malo. Ne mora to biti ni pismo, može biti neka mala poruka, ali to puno znači. I isto jako je važno uvijek puno više hvale i pozitivnog nego evo ti lista svega, ko želi tako pismo. Da ti kažem. Da. Da, mnogo ti hvala. Ovo je baš jako, jako jednostavno za primijeniti i značajno. U svemu ovome jedna možda olakšavajuća stvar je Lukin karakter i vaša veza i njegov tip ličnosti koji je vrištao za pomoć. Da. I onda je to neka vrsta i težine jer je sve prljavije, glasnije, bučnije i agresivnije. Ali imaš ti 3 dece i svako od nas zapravo može da sad odmah shvati da nisu sva deca takva. Da. I da je koliko to loša vest zbog te eksplicitnosti je dobra vest jer ste imali brže, da kažem, dijagnozu. Da. U najboljem smislu reči. Nisu svi takvi. Ne. I nakon te večeri što smo na brzake spomenuli tu, kad sam morala pozvati policiju i došli policajci i nažalost ja sam pokušala da moja mlađa djeca to sve ne vide, ali vide svog brata u lisicama, kako ga policajci stavljaju u auto. Mislim, to je bila svjetla, sve glasno, scena koji iz filma. I ja sam znala da to negativno utiče na njih, ali koliko god sam ja pitala svoju ćerku, ona je bila 13 u to vrijeme, ajde da ti s nekim popričaš, znam da je teško, ona je cijelo vrijeme, mama, ok sam, mogu s tobom pričati, ako mi nešto treba, javit ću ti, ali stvarno ok sam, žao mi je zbog Luke, ali ja sam ok.
A cijelo vrijeme ona zapravo patila. Ja nisam znala, dugo nisam znala. I ona mi nije rekla i nije pokazivala na nikakav način, nije bila bezobrazna prema meni, nije bila bijesna, ocjene, sve još uvijek 5 dobivala. Dobro dete. Da. I onda kad je napokon sam saznala da je jako teško i nije ni meni rekla je svekrvi i onda je svekrva nju nagovorila da meni kaže da je teško. Ja sam rekla, Mateja, pa kako mi nisi rekla? Svaki dan sam te pitala. Svaki dan. Šta ti treba? Kako da ti pomognem? I ona rekla, mama, nisam htjela dodati još stresa. Jer, i to baš u knjizi pišem, kako neka djeca od malena čuju kako su ona dobra djeca. Ti si tako dobro dijete. Ona od svake učiteljice čula, joj, pa s Mateom nikad nemam nikakve probleme. Ona je savršeno tako dobro dijete, nikakve probleme. I onda to postane taj njihov identitet. Ja sam dijete koje ne daje nikakve probleme, ne stvara probleme. Ja sam dijete koje je uvijek dobro. Zašto ću sad stvarati problem mojoj mami kad moja mama već ima problem sa bratom mojim? I ona je to šutila i držala u sebi. To je jako opasno. Jako opasno. Jel mogu ispričati jednu tešku priču? Baš zato što ja mislim da ovo je jako važna tema. I nisam ovo namjerno podijelila u knjizi jer nije moja priča i nisam ni htjela pitati tu obitelj da mi dopuste. Jedan moj prijatelj, i samo da kažem sad nakon što je knjiga izašla, imam dopust ovako općenito o tome. Da, kao fenomen. Da. Jedan moj prijatelj i njegov brat, njihov tata je umro od raka i to je bilo užasno. I oni su oba dvoje bili tineđeri i bilo im je jako teško u to vrijeme dok je tata bio bolestan i sve to. I nakon što je tata umro, taj jedan moj prijatelj je počeo se drogirati, prestao ići u školu, svakakve probleme. A ovaj drugi je bio savršeno dijete. I sva energija je išla na ovog starijeg, joj kakav je on problem, joj ovo sad, ovo sad. I na kraju, i hoću upozoriti, ovaj mlađi, našli su ga, on se ubio. Niko nije znao, sad ću opet plakati, da to dijete pati. Jer to dijete je tiho patilo, to dijete je bilo to, kako su zvali dobro dijete. Nije htio nikakav stres dodat, nije htio biti problem mami, vidio kako je sad brat je stalno, ja neću biti problem. I kad to sve, svu tu tegobu, sve to, on drži u sebi. Sam je s tim, ne traži pomoć, ne kaže nikome. I onda nije više mogao izdržati. To je tako opasno. I zato ja uvijek kažem roditeljima, kao prvo, možete imati divnu djecu, ali nek znaju da oni neće dodati stresa, neće biti problem ako nešto trebaju, da ne moraju biti savršeni. Moramo nekako baš tu djecu koja su inače jako dobra, moramo ih nekako od malena učiti da naravno da ćeš trebati pomoć. Nisi stres ako trebaš pomoć. Naravno da ćeš pogriješiti. Naravno da ćeš imati loše dane. Ja želim te tvoje loše dane. Hoću da te podržavam kroz te tvoje loše dane. Da ne misle da očekujemo od njih da oni uvijek budu ta dobra, divna djeca bez problema. Jer ta djeca nekada najviše pate. I niko ne zna. Sorry što sam toliko baš, ali ja mislim da je jako važno da roditelji to čuju. Beskrajno ti hvala na odluci da to podeliš ovdje i baš je onako velika poruka. Hvala ti mnogo. A ja sad ovako sedim, imam još 700 ideja i pitanja a već mislim da si mnogo dala i da još nešto skroz novo ćeš dati za one koji čitaju. Za mene su to sada 2 sveta, ovaj razgovor s tobom i knjiga tvoja. I mogu samo još jednu stvar naravno, ja reći, što ja mislim da je važno i zapravo nisam ni imala priliku jučer reći na promociji knjige. Ovo znaš jer si čitala u knjizi. Tu noć kad sam ja zvala policiju, mi smo bili novi u tom našem susjedstvu, ja nisam uopće poznala svoje susjede i to je susjedstvo gdje jako je tiho, niko nikad ne zove policiju, ni ne vidiš policijske aute
I ta velika scena, kao što sam rekla, koja iz nekog filma se dešava ispred moje kuće i kako ovi policajci idu sa sinom u lisicama i stavljaju ga u auto, ja trčim iza njih i vidim preko puta susjedu i onako gleda, šapće, šta se dešava i odmah meni počnu te normalne ljudske misli. Kome će ona reći, šta će reći, ona ne zna šta se dešava, možda misli da on ide u zatvor, sve te šta će ljudi misliti, šta će susjeda reći, kom će reći, kakve će priče o mojoj obitelji pričati. I riječi koje su mi onako došle odmah na um. No thank you. Ne hvala. Ne hvala. Šta god se dešava kod nje sada, šta god je to osuđivanje, ta kritika, ne hvala, ja to neću pokupiti. Jer ako ja to sad pokupim, ako ja to uzmem, onda će to biti distrakcija. Na to ću se fokusirati, umjesto da se fokusiram na ono što stvarno treba moju energiju. A to je moje dijete. I kako naučiti njega najbolje podržati kroz sve ovo. I onda te noći nisam smjela ići s policijom do bolnice i legla u krevet i naravno ne mogu spavati. I moj mozak počne meni, Kristina, šta si ti sve tu napravila da je došlo do toga i kakva si ti majka i kakve si sve pogreške napravila i sve ta naša nesigurnost, svi imamo te misli nekada. I opet sam naglas baš rekla, ne hvala. Ne hvala. I to sam htjela podijeliti s tom publikom. To još uvijek koristim. Moramo odlučiti da je potpuno nebitno, nevažno šta ljudi misle i moramo naučiti reći ne tim mislima. Ja to zovem inner bully, koji nas stalno kritizira. Jer previše godina, previše energije trošimo na tu negativnost. Da li je to osuđivanje drugih, da li je to naša nesigurnost. Mi toliko energije trošimo na to, a sami si sve stvari koje bi bile pametnije da ta energija ide prema tim drugim stvarima. I ja uvijek mislim, ok, ja imam određenu količinu energije svaki dan. Koliko te energije želim trošiti na moje nesigurnosti ili na kritike drugih? Ja mogu birati. Ako imam 1 čašu vode, to je energija moja za dan. Mm-hmm. Hoću stvarno čak ni 1/4 potrošiti na to. Kad me djeca trebaju, kad me moj brak treba moju energiju, kad imam tako divne prijatelje, kad imam svoje snove i svoju karijeru i svoje stvari što ja trebam izliječiti, zašto bi dala i kap svoje energije na to? Ne hvala. Da se možda tako nazove ova epizoda. Ne hvala. Ali morate odslušati do kraja da biste shvatili šta znači. Hvala ti mnogo na ovome zato što je to stvarno jedna tiha bolest. Mm-hmm. Zato što imamo te komentare na društvenim mrežama koji kao da su pojačali ono što smo mi već živjeli bez tih društvenih mreža. Da. Šta će da kaže? Sad vidimo šta će da kaže. Da. Evo ga komentar, evo ga odgovor na komentar. A ja I kreće dole. Da. A ja nekad baš kad dobijem neki komentar, glupa si, debela si, ružna, šta god, nešto. Ja napišem ne hvala, odgovor. Oni su potpuno zbunjeni. Kako? Rekla sam ti da si debela i gadna, kako misliš ne hvala? I to je meni uvijek smiješno. Oni ne znaju šta će s tim. Kako ne hvala? Kakav je ovo odgovor? Da. Želeo sam više pažnje. Da, baš. Jer suštinski baš tako. Tu leži mnogo želje za pažnjom. Ovdje između su zapravo sve neki, ovo su zapravo priče iz knjige. Šta bismo mogli za kraj da kažemo o depresiji? Šta ona jeste, šta mi mislimo da je? Ali ne moraš dugo. Da. Ja volim dugo i želim dugo, da se razumemo. Moji odgovori su uvijek dugi, nažalost. Slobodno. Ja bi preporučila svima da bar malo pokušaju, baš, evo, vraćam se na riječ s kojom smo počeli, da budu znatiželjni. Jer ako se vi ne borite s depresijom, možda čak ni vaše dijete, neko u vašem životu se bori s depresijom. Budite znatiželjni da razumijete da to nije samo žalost. Mm-hmm. To je bolest.
I važno je da stvarno to razumijemo, da vjerujemo ljudima, da znamo da ljudi nisu samo pa žalostan si, nisi zahvalan dovoljno ili joj ljen si zato što si u krevetu cijeli dan. Ako to gledamo na drugačiji način i stvarno razumijemo da bolest je bolest, kao što neki imaju rak, neki imaju, spomenula se prije, moj sin je bio hospitaliziran za upalu slijepo crijevo. Niko nije mislio da je tu nešto čudno to spomenuti javno. Da si ti kriva, na primjer. Niko nije mislio da sam ja kriva, niko nije mislio da je on lud. Kakva divna podržavajuća publika. Da, niko nije mislio da tu treba biti srama. Svi su sve najljepše. Joj, nadam se da će biti dobro ako išta trebaš. I onda kad je bio hospitaliziran sljedeći put u životu za depresiju, onda odjednom osuđivanje i kritika i ja sam kriva i on je lud i svakakve stvari. I tu je problem. Mi se moramo riješiti srama i moramo prestati gledati na mentalne bolesti kao da je to nešto nenormalno. Ja nikada nisam upoznala nijednu osobu koja je 100% uvijek fizički zdrava. Svako će se s nečim boriti. Isto tako s mentalnim zdravljem. Svako će se boriti na neki način. Možda to neće biti tako intenzivno. Kao kod mog sina, ali svako će se s nečim boriti. I nekad ljudi koji najviše kritiziraju, ja mislim da su ljudi koji najviše pate. I onda im jako smeta kad neko, kao moj sin, ima samopouzdanje da kaže da, ja se borim s depresijom. Da, ja idem na terapiju. Da, ja uzimam lijekove. Da. I to baš smeta onima kojima je možda isto to potrebno. Ja? Da, zato što oni nemaju, ne znam, neugodno im je reći pa i ja. Onda kako ti smiješ kad ja to stalno skrivam i osjećam taj sram? Kako ti ne osjećaš sram? Ti ljudi često najviše kritiziraju i njih jednostavno želim zagrliti i reći ok si, znam da je teško. Možeš priznati, možeš tražiti pomoć. Ima nade i za tebe. Da. Da. Kristina, beskreno ti hvala. Ja ne sećam stvarno. Tebi. Neće se niko od mojih gostija uvrijediti da kažem da sam možda najprisutnija bila u ovom razgovoru, a za to je zaslužno jedno onako dijapazon stvari koje si nam ponudila i možda za kraj bih da dam Luku da nam se priključi svojim rečima. Neću mnogo zato što stvarno želim da uzmete knjigu. I briga me što ovo deluje kao product placement. It is. Jer ovo je od svega onoga što nekako imamo, najdraži mi je ovaj product placement. Ono što možda može biti je samo jedan pasus od silnih koje je napisao. Za mene depresija nije bila nešto što sam osjećao. Bila je to i fizička bol. Bio sam u potpunosti iscrpljen. Osjećao sam se kao da je srce 10 kilograma teže. Pluća su mi bila začepljena kao da ne mogu da dišem. Ponekad sam imao jake glavobolje i baš sve izgledalo je teže. Čak i nešto tako jednostavno kao pranje zuba ili odlazak u toalet. Depresija je ponekad mogla da nadvlada sve moje osnovne potrebe i što sam manje vodio računa o sebi, sve sam manje želeo da budem u društvu drugih ljudi. Što sam manje bio sa ljudima, bio sam manje motivisan da brinem o sebi. A svoj bes iskaljivao sam na ljudima koje najviše volim, jer sam znao da me neće ostaviti. I ovo je samo deo. A cijela knjiga završava se sa rečenicom koja... Baš sam htjela reći, njegova zadnja rečenica je meni, ona uvijek mi suze dođu na oči. A to je, drago mi je što sam još uvek ovdje. I nama je beskreno drago što ste vas dvoje i vi svi kao familija na ovaj način bili tu za nas u ovoj Srbiji. Ako ikad dođemo do momenta da budemo senzibilisani na ove teme, vi ste razlog koji ćemo da zovemo i da kažemo hvala vam jer ste utabali taj put i dođi nam ponovo. I sada ćemo biti iz prvih redova navijači jer si nam se otvorila i još bolje smo te upoznali na način na koji nijednu drugu javnu ličnost nismo, a da nije ovako blizu teritorijalno nama, sad si nam najbliže srcu i hvala ti još jednom što si došla. Hvala puno, hvala na lijepom razgovoru. Hvala ti.
Kristina. Sorry, moji odgovori su stvarno jako dugački. Ipak nije kraj, izvini, nema veze, ovako ću samo. Dobila si poklon, istina. Ervine, hvala ti od našeg sponzora. Spakovat ćemo te, nadam se, i u taj avionski paket. Jao, super. Mi se, kad smo kod product placementa, o kom se ne stidim da govorim, mi postojimo zahvaljujući komercijalnim sponzorima, tako da Krux ti je dao ashwagandu i kolagen. Super. Kao neko ko ima, kako beže, 20 i nešto godina? Da. Stvarno ne znam kako je sva ova biografija stala uz tebe, ali verujem da će ovo samo biti put na tome da nam ostaneš tako i energetski. Nije uopšte stvar izgleda, nego tog osjećaja, jer ashwaganda je osjećaj. Eto, hvala ti još jednom što si bila sa nama. Hvala puno.